alors ne balma ni kuma se ko tungara li politologue depuis New York aywa mali sulamew ne wulewule ka nyasa o made na o sigilo na wuli ka jo aga sulamaya ko de bantola fle Ibrahim Bokar Keita bolo dina to ango to abu ka bo anga dugula u be dugula u ba dambe tien u ba sulamaya tien u ba adamadiya tabulu be tien u keleme ka loi kura do de ngini ibe ka be ka mali sulama nyamogo mun be no nolu yere be ka sulama representer nu te ka sulamaya barake u nol de be ka je ka ni baranke ko mali sulama shi kana seli misiri kokambli ku ka da misiri konnana ko ni kutuba fona be kala ki ka tali ka kutuba ko ka ta permission demander gouvernement fait ni kanga kutuba fait koni karamo be wajulu fana ke ko kanga permission de demander akanga ta wajulu ke rola hali amerique yon teke anga almamu be anno wana sili ambe sili kenema amerique ya o pervu mbo ira ola juma na taina mba filima awere bala jambe ka sili kenema anga ni kuma ina me follow abelebele do fana fen jumay misiri sili baw bedam misiri konona damana naw ka jama caara chugo atebe mo wore ka sili kenema nala wala fana be projet ni kono da misala la yere fle misiri mi kono jama mi be kenema ni ala je halo nyo na te misiri yere kono misiri kuru kono la ja falin kenema la falin ko fe la falin fu ka tabla pavel o ni sharia ni nzara ni bedi bi ban ma shite seli misiri kenema la ta aw ka seli dai misiri kono nay o no mo bo sabe juma ke flay o ta kono de ne yere ka kumai aw be juma ke flay ni ma fana na na be juma seli o no lutara ma flana o be ina fo europe na america baga ke chokono ko sharia ko ko tanga jamana kono lay malibai kono asabana mu atebe projet ni kono abi jamala jeshika ke dine srafe na mataga autorisation do dinyini ministère la wal mani ministère yere département mi rawla aw ka commune kono ay taw saranina kam misala do di modro hal ni do ba fatura aw be fe ka wajulu ke ne tizigi fo jamana ka papier de kayo bolo kanyi aw autoriser aw ka wajulu ke no koninte aw ta flani cetege o projet o de besena ministre bolo mu nyeshini manga dina ere kuma o ka ko na yo monta ko di am ko sala no kani décortiquer aya fese o ni aw yere ye munyala ka fara leta ka misro ka bla assemblée ba voti o tuma be ke loi mi be boli jamana ere fambele jelenka adore fana fen jumai ati bekra mo shika wuli tuguni kibi ka micro uta ni ka doni o kibe ta dugu werela mali ko tede mali ere konoya wajulu kele ki ka doni unta kibe ta siga so ko ka ta wajulu ki ati be ka ta siga so abada fi ka time sharia sira de ve o luki ta kundo ni tare bita mun fo siga so o ita to la ni ngara papier jume bi bolo no papier ti bolo ati be e ka boya kibe ta siga so wal masiku kibe ta wajulu ki ko fana fani ko tumana ko fana sharia wa fana kumbe akon adore munye ka ko sonsoroi fani ga chanda be ta fartikli binani donina nebe belebele badama do fi drombe wala sey ka fam o doy mu halan fle khutuba mi kan khutuba shi kana kalan tuguni jamana kono fo jamana nyemo ka ka khutuba seben ka di awma walma awere mana khutuba mi sababe ta yirawla no sura be lakali walma natte lakali o be soro kasra di awma no konite almami fenfe mana boyere la ki jo min bari saf ka khutuba fo ka soro jamana ka khutuba sebeninte walma yire ya sebe ammayi ni mun boro la sal mami yere utina dugoila ni mun bora la ni kal mami utina dugoila ni kuma de kumbe sena nan kramo ko kay kuma ni corridor ane balma ayere ni sade awa français takara mali sade ayi français de takara mali ibe ka ko kale sulamay kale mali président ale de fleka to bu ka sharia ta ko blankuna depuis lawali ay dugu jume ko ni sharia model be a dugute djien dugukulu nkan ko nu meka sharia mfo ka bi amerique mi première puissance ne balmaw ay sulame do ngi nga malien sulame do ngi da amerique kono ko na loi be ka bori amerique yanno ko almam nga kutuba kala ko fa ka taga yira yanno fama wala luka kala olu mun ni chrétien ne fani mbaw olu man nkan na sulame da mode andu ko kan yi sulame on be ka nyongo nga kuma la kusi kuma jumembe ka fo muni wajulute ni da balbango ide o fle kan sulame afana ko jitu guni ngoi amalion kan na sili kenema fo yira madigina kan ni banin kera banin ka kedron o jamala je misiri kono ko mangan ko ka ke ko fo mali fama o kala bo fana kalama kaba ko fle gui awa sulame afana jashi to la fle o ko sango to ka taka bonga dugula nu menanga dugula anga karamo nde baroke ni pede o yeya
sari u bena nga jamana jasi de ka dama to ka ca dugu la Afrique dugu la Sud Afrique fleni sida mbe Sud Afrique te dien dugu sila parce que be ni menan fe wala be sida blanga mo bela u te dugu la ku ya dugu nya kwa bana jugu be ka dugu la sari ke kolangolon ko pede ka ca dugu jumena ka te Afrique dugu jumena we Afrique du Sud akanga don depo yoro la ka foko tobun nous me fait qui installer en fait de kanga jamana yelema ka kutai ala sago aw sago awa kidal flow bulu de ima ante don kidal blé laba nana man kolosi ni bela anga karamogo dogo kolu be sarala nya olu sigile meni loi kirkaraw be ka voter ni loi kirkaraw campagne ni fana campagne de tugunu o be ta war de di karamogo wero mo wala sa ni loi ka passer ni loi passera o mali fenga ko bani ala sago aw sago ni de fle kuyi bon o temene ko fe si je flana jume tuguni karamogo ni aya ambe fongo frasigata ni yoro doro di du ante machi contrôle la mena kuma yoro flana jume ka tuguni malion yebi ko manifestation na dogo ko tia aw manifestera ce que Francis sera kataka depuis ala ga djed gogolo da manifestation kelema de ka fofu y changer abe tugu nyon ko di soit abe nani négociation yi a abouti mais objectif geleman ba ko ka force étrangère gain manifestation kelema de ka ke djien ko no da aya madeli ka ke c'est ka ko wera to ke ndaf la mais ka foko ka manifestation joli kera pour que Francis ga se ka bo dugu jamana malmaw ni aye Allemagne sera ka fara nyon ka bi manifestation dake et puis mounou me ka manifestation mounou me ka marcher la gauche marcher n'a pas de marcher là marfata c'est ka mali problème ba to be mo lo aka teme farafin kan bo nya fo nya nabi to kelengele to be mo lo ni farafin de to mo na jama de boli ima fadole makorona ima makorona nga président ngulewa ni orlambe t-shirt na ka jama fo mounou tara po ko ka taka chief o makorona bon mbalma ayen ta dro kala je ni ay jama dala jebe ke ko ka manifester to be moloya aka fo kale be yorola o mo ko tla ka fo ka aka barata bulu mai o ba kalama o be to dese ka sinogodi on était moloya sono le molo moloya de kelme ka makoron blaka ibeka ni président o wule kana wala sa u kana na moloya ambe jama kulu be boli munke ka fo ko abala France de o be tasuma kaminde o be Franci dese ka sinogodi o be djebela tege Franci ladi o ye maloya de olubulu o ye kuma sulu de olubulu olu te fe o kake a plus en bo ke en sago be soro malien chamante ko worodi parce que ni te politique étrangère donc quand tu n'as pas étudié la politique même ou bien ikaka konnana politique ye fladi ka meria nyini ani mbe politique donc de gelengede il y a les études politiques ibe mun yere ke relations internationales ani mo ngam ni poste bo occupé nous ils sont sincères de parce que do ye poste ke mais ou ba faire dongodo mais munu ba don ou be ba don ga foko manifestation abe munda to buga ala de ba don to mo na jama bolé abe konna fili o exemple de mon bo di awma Allemagne kun klali no fly manifestation dato Allemagne fla farla nyokon kan ou ga jamana kun klali do mais olu bora ka manifester de o ma marfa tade ou bora ka manifestation mun ke ma kala no ba don se ko ka kuma mi ma imagine la ayra ambe jangala ga nyoko fe Allemagne libérer la manifestation na jamana ba be libérer manifestation na malien donc mbo o yoro yira awla e ambe jambo la je nyoko fe voilà donc woro de la mba nya fo bela je na beka jatimine ke ayra ka janga anga janga ni imagine la jebe ni kera Allemagne de. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette... Donc, ARN, Allemand de Fleck a manifesté, Gabakuruma Flifo, Jamakulu de Bora, Tobu Tenaï Jamakulu de. Et il est président de la Dona, quand il sera fin que le numéro de Djekono, quand il sera Jama faire entendre. Jamakulu ka bodron, ka fokon tife. Ngoye, tobe molo. On était, on est, mon bebo, ka foko manifestation ko na fatala. Wallahi, ni be molo. Ko tobe molo di, tobe molo ya di. Ka foko alebe kaniko, ko jama be ka foka mwen. O yere faga de tobu bulu. Parce que malon, anya mo chama bo ni molo ma chi sokle ngono. Ora to lube manifestation na gushi. Manifestation da to ni Allemagne fla farangoga. A yere imagine. Manifestation ne fana to ni Maroc ya ka nord fana libéré. Mono fana imagine boko ira awla ambe je kula je nyoko fe. Les Marocains ont libéré leur pays à travers la marche verte. La marche verte du Maroc, c'est vous tout marabou fana bo. Ko ira awla anga je angola je nyoko fe. Vous me donnez une seule seconde. Voilà. Voici la marche verte au Maroc.
Voilà, au kera au marsina Maroc demseni fara mɔgɔkɔrɔba kan o bɛɛ de bɔra a ye jamakulu lajɛ. Bon, a ye ni image min ye dɔw ye terrain ta dɔw ye terrain ta dɔw ye mobile ta ka taga k'u ka jamana ka libérer ka bɔ Espagne bolo parce que a y'a jama lajɛ. Jamakulu nisɔndiyalenba k'u y'u ka jamana libérer u bɛ ka Ala fo u bɛ ka Ala de fo tan cogoya la u y'u ka jamana libérer ka bɔ Espagne bolo. Manifestation nafaba de b'a la minnu bɛ ka fɔ k'aw kana bɔ jama e ma ye an ye manifestation minnu kɛ Afrique la o de makɔrɔ maloya n'a ye IBK ngolo dɔrɔn de don maliyɛnw aw kana salaya manifestation na dɛ manifestation de dugu caman libéré n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi awa depuis Ala ka diɲɛ da force étrangère ma taa dugu la k'a y'a dugu jɔ u ma t'i sigi dugu la k'u y'a dugu fana dilan u taara ni maa kelen ni o ni mɔgɔ kelen de taara Zaïre Congo manifin maa 6 millions de fagara yen nɔ Malien minnu bɛ k'aw la décourager a kana décourager olu y'u ka mɔgɔ sannenw de koyi olu bɛ taa wari minɛ France ambassadeur de la olu bɛ taa wari minɛ France ka mara sigilen minnu b'an kunna n'u bɛ ka an joli min k'a di France ma aw bɛ kɛlɛ kɛ Mali sɔrɔsiw de ye Mali sɔrɔsiw an mago b'aw ka dɛmɛ la Mali sɔrɔsiw an bɛ ka nin kɛ walasa aw de fagali ka dabila an bɛ nin manifestation ni sanjikɔrɔ wɔsi an b'a bɛɛ kɛ Mali sɔrɔsiw de ye an b'a kɛ malien denw de ye minnu bɛ ka faga Mopti minnu bɛ ka faga dɔwɛrɛ anw de wari bɔ an yɛrɛ kun ka nin manifestation kɛ Kayi ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ampoule ma ci yɔrɔ ma kari o yɔrɔ la n bɛ malien den bɛɛ lajɛlen fo donc manifestation nafa a yɔrɔ bɛɛ de filɛ nin a kɔrɔ tɛ ko ni bɔra siɲɛ kelen ko Faransi bɛ taga dɛ mais a bɛ Faransi fana diyagoya a b'an ka sɔrɔsiw to u bɛ don Kidali a b'u siran hali n'u bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ u b'a to yen u bɛ siran jama fɛrɛntan in ɲɛ Russe ka président ko k'ale bɛ siran diɲɛlatigɛ fɛn kelen min na k'o ye jama fɛrɛntan de ye tɔw bɛ maloya trop tɔw bɛ maloya n'an ye dɛ bloc t'a la dɛ u tɛ silamɛw t'u ye mais u bɛ maloya ka tɛmɛ an kan dɛ parce que olu bɛ saya fisa ni malo ye donc an b'a fɔ an da la mais an t'a kɛ o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔfɛ ka ban a ye Centrafrique fana lajɛ o Centrafrique kelen fana tuguni an y'a ye mɔgɔw bɔra i ko kɔnɔkulu a y'a lajɛ nin kɛra Centrafrique de dɛ. Bon, les Centrafricains de fana bolé ka Faransi gain ku ka taga ka b'u fɛ yen u ma taga complètement dɛ mais u y'u ka jamana to a lafiyara manifestation a bɛ jamana lafiya de Mali silamɛw an bɛɛ ka kɛlɛ kelen de aw yɛrɛ y'a ye sa dɛ aw ka silamɛya de jasitɔla fila aw yɛrɛ sigilen kana dɛ ayiwa n'aw sigi jamana in bɛ taa tiɲɛ IBK bɛ jamana in ta k'a di tubabuw ma maliyɛnw an ka hakilinata kɛ kelen ye an k'an ka jamana bɔ bolo la c'est le moment de libérer le pays. Tishere nga foli bawo ye amunta ala nga mɔgɔw taara manifestation na po ça va donner un bon résultat hali bi ala ka résultat ɲa